Sikap saya terhadap musik, karena saya ini senang Quran, cinta Quran, dan berharap menjadi bagian dari ahli Quran, maka posisi saya menjauhi musik karena saya tidak suka musik. Gelombang musik itu nggak sama dengan gelombang Quran. Itu poin saya. Itu sikap yang pertama saya sampaikan. Adapun terkait hukum, mesti jujur. Disampaikanlah bagaimana pandangan ulama tentang hukum itu. Walaupun kita punya sikap berbeda, hukum harus disampaikan. Maka saya sampaikan kemudian pendapat-pendapat ulama terkait dengan hukum musik itu pada 3 aspek utama. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan mutlak, ada yang menghalalkan dengan catatan. Saya uraikan secara singkat karena waktunya terbatas. Yang mengharamkan ini dalilnya, ini turunannya. Yang membolehkan seperti ini, yang mutlak itu langsung saya tolak, ini abaikan saja. Yang membolehkan dengan catatan begini, begini, begini. Kemudian didialogkan. Ya, yang satu saya turunkan ini yang surat Luqman ayat 6. Kemudian sampailah pada titik surat Asy-Syu'ara. Saya sampaikan makna Asy-Syu'ara jamak dari kata syair. Ya, syair itu artinya begini dan sebagainya. Nah, yang dicuplik itu yang itunya aja tuh. Ya, syair pemusik. Lalu disimpulkan dan dibuat sebuah framing. Ada surat musik di Quran, Ustadz ini menghalalkan musik. Nah, itulah yang terjadi. Nah, dan itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saya mengatakan saya menghalalkan musik? Dan sejak kapan saya mengatakan saya mengharamkan musik? Sikap saya jelas, saya menjauhi musik, saya tidak suka musik. Hanya pendapat ulama seperti ini. Nah, jadi kalau ada yang motong-motong, ada yang mencela dan sebagainya, itu semua bertanggung jawab di hadapan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan kata-kata yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata ulama tafsir, karena syaitan telah menunggangi manusia-manusia tersebut dengan lagu-lagu dan musik. Ibnu Mas'ud pernah radhiyallahu anhu ditanya tentang lahu al-hadits, perkataan yang sia-sia, maka beliau mengatakan, demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, ia adalah nyanyian, ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Mungkin ada di antara kita mengatakan, saya punya masalah kecil Ustaz, saya hanya masih belum bisa tinggalkan nyanyian, laguan, musik, gitu kan. Saudaraku, saya jawab, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan, musik adalah ya, anak-anak panah beracunnya syaitan. Nggak bisa ketemu antara musik dengan Al-Quran, mustahil. Al-Quran sama musik itu nggak bisa nyatu di hati yang sama. Dalam artian ketika lu makin senang dengan musik, nanti lu makin malas baca Quran. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan ketika kita ngelihat sesuatu tuh di dalam Islam, baiknya nggak ngelihat secara hukum fikihnya saja. Karena fikih hanya bicara boleh atau tidak, halal atau haram, mubah, makruh, dan hukum-hukum yang lain. Di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Kalau bicaranya takwa, dia akan berbicara mana nih yang kira-kira Allah suka, udah gitu. Misalkan contoh, ya. Nonton baca komik lah misal, hukumnya apa? Ada orang yang akan berpikir, gue nggak peduli itu hukumnya apa, yang gue tahu gue bakal lebih dicintai Tuhan gue kalau gue baca Quran bukan baca komik. Sesederhana itu. Kita akan simpulkan di situ ada 2 ulama. Yang pertama yang satu adalah mengatakan haram, yang kedua adalah haram dengan beberapa catatan. Dikatakan dakbul fusak, menjadi ciri khasnya orang fasik menjadi haram. Selagi tidak, alat adalah alat apa saja. Mungkin setiap orang bisa menciptakan suatu kreasi yang mengeluarkan suara-suara lalu dirapikan menjadi satu irama namanya ronda kentongan, bisa saja. Atau ya, bisa saja macam-macam. Apakah serta-merta kita katakan haram? Ntar dulu dong. Jangankan kok yang mengatakan musik haram, yang bagi yang tidak mengatakan musik haram mutlak tadi, tidak haram mutlak, maka itu pun juga tidak harus hidupnya dengan musik saja kan. Itu hanya selingan saja kan begitu. Sudahlah, jangan debat masalah ini ya ikhwan. Bagi Anda yang mengatakan alat musik haram, untuk Anda. Tapi yang mengatakan tidak haram juga punya hujah. Cuman bagi yang mengatakan tidak haram juga ada rambu-rambunya, jangan dibebaskan akhirnya menjadi berantakan, tidak bisa membedakan antara dakbul fusak wa ghairul fusak. Is regarding music. Many Muslims consider music to be allowed. Could you just confirm, did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam speak against music? There is a great difference of opinion as far as the Muslims are concerned, whether music is allowed or not, whether it's permitted or not. But there is no verse in the Quran directly prohibiting music. But there are indications. Allah says in the Quran, in Surah Luqman, chapter number 31, verse number 6, it says that among them there are those people who purchase idle tales without knowledge
and without meaning, and they mislead the people away from the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and they ridicule the path of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the people who will receive a humiliating punishment. So based on this, if you say tafsir, many of the tafasir says that this idle tales without knowledge, without meaning, refers to un-Islamic songs and the musical instruments, if you read the tafasir. As far as the Prophet prohibiting music, there are various sahih hadiths. So if you read the hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then there will be no doubt whether it's permitted or prohibited. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5590. The beloved Prophet said that from among my followers, there will be some people who will make illicit sex, that is adultery and fornication, as well as wearing of silk, drinking intoxicants, and using musical instruments as legal. There will be among my people who will make some things which are illegal, that is adultery, fornication, wearing of silk, having intoxicants, and the playing of musical instruments as legal. Now this hadith, when it says that they will make certain things legal, and we know that intoxicants is haram, we know very well that adultery, fornication is haram, because it is mentioned along with these things which are forbidden, musical instruments are mentioned along with them, it indicates that the Prophet has prohibited them. But some people will make it legal. And we know there are some scholars who today do permit that playing of music instruments is allowed. So this hadith is very clear-cut in saying that musical instruments are haram. But there are other sahih hadith which do permit some musical instruments, especially the duff, that is the tambourine. If you read the hadith of a beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam of Sahih Bukhari, volume number 5, hadith number 4001, where it is said that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after consummating his marriage, he came and he sat outside along with one of the Sahabas, when two small girls were playing the tambourine, that is a duff, and they were praising that Sahaba, his father, how he died in jihad. And when they started praising the Prophet, they said, don't praise me, you can say what you were saying earlier, indicating that the Prophet did not prohibit them from playing the tambourine. Furthermore, there's a hadith in Sahih Bukhari, volume number 2, hadith number 987, where the Prophet, while he was lying down, his hadith is narrated by Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she says that two small girls were playing the tambourine and they were singing. When Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, the father of Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, he comes and he says to them, stop it. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sleeping on a cot. He tells to Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, that let them do it. These are the days of Eid. He said, let them do it. Furthermore, there's a hadith in Tirmidhi, hadith number 3690, where our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he says that there was a person who approaches the Prophet and tells him that I had vowed to Allah subhanahu wa ta'ala that if you come back victoriously, I will sing and I will play the duff. I will bang the tambourine. So the Prophet said, if you have vowed, then do it. If you have not vowed, then don't do it. So these hadith do indicate that musical instrument per se is haram, except for the duff, that is the tambourine. The Prophet did permit it sometimes.